مسرور والےو پھر اس بابے دی کی شان ہوویگی جدیاں جتیاں بالش ساڈی ماں پئی کر دی ہے اس ابے دا کی مقام ہے جدے کپڑے استری ساڈی ماں پئی کر دی ہے اس بابے دا کی شان ہے او میں حدیث سنا دینا وا یہ تانوں مزہ نہ آوے میں ذمہ دار ہاں میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ جی یا رسول اللہ فرمایا کسی نے جنت دا مین دروازہ ویکھنا ہے کسی نے جنت دا مین دروازہ ویکھنا ہے بھائی آپ سب توجہ کریا جے سونیا جنت دا دروازہ وکھا دو میرے نبی نے فرمایا صحابہ اپنے گھرانوں توڑا لا دو اے مدینے دیا تاجدارا کیا جنت دا دروازہ ساڑے گھر وچ موجود ہے میرے نبی نے فرمایا صحابہ اپنے گھر ٹر جاؤ جا کے اپنے باپ دے چہرے دی زیارت کر لو انجی سمجھ آ جائے جنہیں جنت دے دروازے دی زیارت کر لی جویں جنت دے دروازے دی زیارت کر لئیے تے پھر مینوں کہن دو اوے وکھرے جگ تو صوفی صاحب او وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھری بھائی بھائی آصف صاحب نے فرمائش کی ہے کہ ہاتھ تھلے نہ رہے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے ہاں دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے ہاں دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری اوے پیو دی ہلا شیری شیر بنا دے دی میں کہنا اب دیکھو جی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں باپ دی گود سے بہندے نہیں میں تے انج کہنا ہونا وا وہ باپ یہو جہا عظیم تحفہ جے بندہ بازار چ اپنے باپ نال جملہ نہیں ضائع کرنا چاہے کوئی بیٹھا ہوئے اندر باہر جتھے بھی ہے وہ باپ انہوں کہندے نے بندہ بازار چ اپنے باپ نال جاوے نا باپ نال جاوے پائیے بات صاحب چاچو جی مینوں نہیں پتہ کتنے جملہ باپ نال جائے نا تے بچے نوں انجی ہوندا جویں سارا بازار ہی میرا ہے تسی کہو گے لاما صاحب صوفی صاحب کو بیٹھ کے کی جملہ کہہ گئے میں کہنا چاہنا وا جدوں بندہ اپنے باپ دے نال جاندا نا انہوں پتہ ہے سارا بازار میرا وے وجہ کی ہے ماں جی وہ دی وجہ اے وے پتہ ہے میں جس کھلونے تے ہاتھ رکھنا مینوں میرے ابے نے لے دینا پر وکھری گل ہے ایتھے بھی یہی گل کہہ رہے ہیں پر وکھری گل ہے ایک باپ 5-7 بچیاں نوں پالدا ہے پر جدوں کل نوں ویلا آوندا ہے او 7 پتر باپ نو نہیں پال دے ایک باپ تے جناب علی 7 پتراں نو پالی جاندا وے پر جدوں باپ وڈیرا ہو جاندا وے او نہیں پال دے تے میاں صاحب کہندے نے سدا نہ باغی اے بلبل بولے تے سدا نہ باغ بہارا سدا نہ ماپے اے حسن جوانی تے سدا نہ صحبت او یارا تے توجہ کریا جے ماں مرے تے لوک ماں مرے تے اوے مک دئی پہ کے تے باپ مرے کرے او بلانا شالانا مرنا اوے ویر کسے دے او یارو اجڑ جانا جے اوے ملا تے ویر ویرا دے او درد ونڈا دے ہاتھ چوکے کہنا ہے ویر ویرا دے درد ونڈا دے ویر ویرا دے درد ونڈا دے بول ویر ویرا دے درد ونڈا دے پر ویر ویرا دیاں باواں باپ سرا
ताज मुहम्मद आते मामा ओए मामा ओए मामा ठंडिया छावा तवज्जो करे आजे ये माँ कौन है ये बाप कौन है रब्बे काबा दी कसम है तेरे ते मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अजे आमद भी नहीं हुई अब्बा जान दुनिया तो तशरीफ ले गए ने सजदा आमना दिने भी रोदियां ने रात ने भी रोदियां ने नबी दे दादा जी कहते ने आवी ना पुत्र इना ना रोया कर इना ना रोया कर सजदा आमना कमियां ने बाबा रोवा क्यों ना जिदे सिर दा साई टुर जावे रोवे ना ते होर की करे अज नबी दे दादे ने काबे विच आ गए काबे दे किगरे पकड़ के कहंदे ने या अल्लाह मेरा पुत्र टुर गया या अल्लाह मेरी नौ आमना मेरी बेटी आमना नू ए बेटा दे दे पसरूर वाले हो मैनू इंज कहन देवो दादा कहंदा वे या अल्लाह मेरी बेटी नू मुहम्मद दे मुहम्मद दे दे ताकि एदियां अखां भी ठंडियां हो जान दादे दा सीना भी ठंडा हो जावे लोगो काबे विच आवाज आई अब्दुल मुतलब चुप कर जा तू ते तू दिलां दी ठंडक दी गल पिया करना वे असी आमिना नु एदा सोना लाल देना है एदा सोना लाल देना है फरमाया जेड़ा जेड़ा दुखी मुहम्मद नु वेखेगा जेड़ा जेड़ा दुखी मुहम्मद नु वेखेगा ओदियां अखां भी ठंडियां हो जाणगियां ओदा सीना भी ठंडा हो जावे फरमाया जेड़ा जेड़ा वजो यार वजो मैं बाप दी शादी जुमला कहना चाहना वा ते नबी पाक दी ना अम्मी जान भैया सब सब तवज्जो सैयदा आमना नु अल्लाह ने सोना जिहा पुत्र दिता ते ना रखिया मुहम्मद नहीं तुसी बोले यार सुभान अल्लाह बोलो अपने मेरे ते पुत्र दी उम्र हुई 6 साल ते सैयदा आमना रो रही ने ते नबी पाक ने वेख्या कि अम्मी जान ते घर च नज़र नहीं आ रही कदी ओ गुठे जा कदी ओ गुठे जा रब्बे काबा दी कसम है उन्होंने पुछो जिन्हां दे टुर गए ने ये माँ बाप घर च ना हुण मैं कोई शाम दे जुमले नहीं कह रहा इन्हां वल वेख के शायद इन्हां ना ना ओए माँ बाप घर च ना हुण रब्बे काबा दी कसम पुत्रा नूं पुछो उन्हां दे ते दिन ही नहीं गुजरदा है हुण कई हज़रात वजो हुण सैयदा आमना ने वेख्या ना कि अल्लाह ने बड़ा सोहना जिहा पुत्र दिता वे ते अब्दुल्ला ओ गुठे बह के रोंदियां ने नबी पाक बारू खेल के आए ने आवाज़ा मारते ने अम्मा जी मां नजर नहीं आ रही अल्लाह ने फरमाया सोने रोना रोना या अल्लाह मेरी मां किथे वे आख्या मैं मेरे प्यारे मोहम्मद तेरी मां अंदर पई रोंदी आ मेरे नबी अंदर गए ने भैया सब साहब जुमला नक्श कर लिया जे मेरे नबी अंदर गए ने जाके मां दे कदम फड़ लेने मां दे सीने न लग गए ने मां रोंदी है मां दे अथरू मोहम्मद दे चेहरे ते पैंदे ने कदे मोहम्मद दे अथरू मां दे चेहरे ते पैंदे ने ते की कहंदे ने अम्मा नारो जे कोई दौलत चाहिए ते मैनू दस मैं तेरा पुत्र मुहम्मद जे कुछ चाहिए ते मैनू दस बेशक मैं छोटा वा पर तेरी इज्जत की कसम है आसमान दे सितारे तोड़ के अपनी मां की गोद विच रख देवांगा अम्मा क्यों रोनी है अम्मा क्यों रोनी है सजदा आमना कहनियां ने ए मेरे मुहम्मद मैं ते तार रोनी हां अज मैनू तेरे बाप अब्दुल्ला दी याद आई अज मैनू तेरे बाप अब्दुल्ला दी याद आई है दुनिया डाडी मियां साहब दुनिया डाडी दुनिया डाडी ते असियां माड़े दुनिया डाडी असियां मारे ते डर दे
اف نہیں کر دے او ٹر جاون او باپ جناب او ٹر جاون اے پایا سب دے سینے کلو پوچھو انہاں دے دل کلو پوچھو انہاں دے ویراں کلو پوچھو او باپ دی قدر کی ہے انہاں دیاں پیڑاں کلو پوچھو میں کہنا وا رب کعبہ دی قسم ہے اج بھی جدوں باپ وڈیرا ہوندا وے اللہ نہ کرے کوئی ویر پیڑاں نو چڑک مار دیندا ہے او بڈھا باپ کہندا وے اوے خبردار میری بچی نو کوئی بندہ او چڑک نہ مارے تہاڈا کچھ نہیں کھاندی اے سب کچھ اپنے باپ دا کھاندی جناب مہر محمد ارشد صاحب میں دعوت دیاں گا او بھی جلدی علی محفل تشریف لے آیا جے دعا دا وقت بالکل قریب ہے رب کعبہ دی قسم ہے باپ اپنیاں بیٹیاں نو کسے دے سپرد نہیں کردا کسے نو چڑک نہیں مارن دیندا ایدی وجہ کی ہے ایدی وجہ یہ ہوئی ہے حضرات محتشم میاں صاحب نے ایویں نہیں آکھیا آپ کی کہندے نے تیاں لئی آج دی محفل دے مہمان خصوصی مہر ارشد صاحب اگر تشریف لے آؤ میاں صاحب کی کہندے نے آجو آجو اگے آجو بسم اللہ اللہ تعالیٰ نے تانوں عزت دیتی آجو حضرات میں جملہ کہنا چاہنا وا میاں صاحب کی کہندے نے بھائی آصف صاحب اوے باپ ہوندا کون ہے آپ کہندے نے اوے تیاں لئی پر میں ویکھیا اے بھائی آصف صاحب اپنی بہناں نوں اپنے سینے نال لاندے نے انہاں دے بچیاں نوں اپنی گود چ بٹھا رہے نے میں کہنا وا اے کدا پھیل ہے اے سارا مدینے والے محمد دا پھیل رات کو ویلا سی جدوں لوگ اپنی بچیاں نوں زندہ دفن کر دے رہے نے واہ مدینے والے آ میں تیری عظمت تو صدقے جاواں پھر میں جڑا پیو جڑا باپ اپنی دو بیٹیاں دی شادی کرے گا جنت وچ محمد دے نال ہوے باپ کہندے کنوں نے اوے باپ کہندے کنوں نے میاں صاحب کہندے نے او تیاں لئی او پردیس دے بابل جناب بھائی مہر محمد ارشد صاحب پچھلی دفعہ بھی محفل وچ بیٹھے محفل دی رونق دوبالا کر دیتی میں کہنا وا ہزاراں دنیا دیاں محفلاں وچ جاندے ہو بھائی آصف صاحب بھی ہزاراں دنیا دیاں محفلاں ویندے ہون گے اوے لوکو پر جیڑا سکون نبی دی محفل وچ آندا ہے دنیا دی کسے محفل وچ نہیں آوے گا ایدی وجہ کی ہے میاں صاحب کہندے نے تیاں لئی او پردیس وے بابل تے پترا لے جاگیراں او چپ رہنا او منہ کچھ نہ کہنا اے تیاں دیاں او تقدیراں تے شالا نہ مرنا ویر کسے دے آج بھائی آصف دیاں پیڑاں کلو پوچھ لو اے تے ہوئی کہنیاں نے پاویں وقت دا وزیر اعظم آ جاوے پر ساڈے ویر آصف نالوں ود ہے ہی کوئی سارے اپنی پیڑاں واسطے ہاتھ اٹھا کے بولیے ذرا سبحان اللہ اے بہن دی محبت ہے تے میاں صاحب کہندے نے شالا نہ مرنا او لوک ویر کسے دے نہ ہون نمانیاں اے پینا او جس پین دا او لوک ویر نہ کوئی جس پین دا جس پین دا صوفی صاحب میرا دل کر رہا ہوئے محفل پورے عروج تے پہنچ گئی ہے آج یکم محرم ہے
अज चन चढ़ जाना वे मैं दिल कर रहा वे ओ करबला वाली भैन जिदा ना जनाबे सैयदा ज़ैनब ओए पसरूर वाले हो मैनू नहीं पता तुसा जुमला लेना कि नहीं आना अज भाई आसफ साहब दियां सारियां भैनां आ गई ने मैनू पता लग रहा है रात दी वजह की है ओए करबला दी